Inside Lens, a special documentary series featuring the works of international filmmakers in Japan and Asia. This episode is directed by Marie Linton. Marie is a French correspondent who covers a wide range of topics, including current affairs and Japanese and Asian culture. Video games appeared in Japan in the early 1970s, but it wasn't until 1978 that Space Invaders triggered a revolution. Hundreds of video game arcades opened across the country. The game marked Japan's sensational arrival in the global video game industry. 1 year later, in 1979, personal computers were being made in Japan for the first time, and along with them, tens of thousands of creative video games. In 1985, a plumber with a big black moustache became an international icon. Nintendo's Super Mario ushered in the era of home entertainment consoles. Then in 1994, Sony released the PlayStation. This technologically advanced console sent game arcades and PC games into decline. In 2011, the inconspicuous founding of the Game Preservation Society marked a new turning point in the history of Japanese video games. The society is the brainchild of Joseph Redon, a French citizen who is passionate about Japan, and Takuya Fukuda, a surgeon who not only repairs people's bodies, but also old video games. Their Game Preservation Society consists of 45 fellow enthusiasts. It's a small organization with a big aim: saving video games from the 70s, 80s and 90s from extinction. Le temps, il joue contre la préservation, et le cycle de disparition est également très court, très rapide pour le jeu vidéo. On a notamment tout ce qui est sur bande magnétique, qui a une durée de vie qui se compte en années. Enfin, je dirais, c'est une durée de vie qui dépasse difficilement les 20-30 ans. おばあちゃんが話していたような昔話とかを保存しないのかっていうとそんなことはなくて、結局子どもの頃から伝わってる昔話も保存はされてるし、映画にしても音楽にしても保存はされてるんで、自分が子どもの頃楽しかったものを保存しておきたいと思うのは普通だと思うし、それが本当に意味があるかどうかは多分将来の人間が決めることなので。La chasse aux anciens jeux, ça revenait généralement à parcourir le pays, à repérer les boutiques qui étaient en fin de vie et qui très clairement allaient se débarrasser de leur stock ou allaient mettre la clé sous la porte. On a aussi des dons de la part des collectionneurs.その駄菓子屋さんに置いてるものがありましたし、喫茶店にあった部分もありますし、ゲームセンターに潰れたゲームセンターとかにあった部分もありますし、いろんなところにそんなゲームを置いたところがありましたので、そんなところからちょっとずつ話があってここへ来てそれを整備して置いてると。
ゲーム自身が残らなくてそんな文化があったということも分かんないと。だから少しでも残してもらって文化として残してほしいと。The country's most impressive collection of arcade games can be found tucked away in the countryside of Nagano Prefecture. Game distributor Kazumi Takai started gathering old video games in the 90s after realizing how popular the games had become in the United States. Enthusiasts there already had a name for their hobby. They called it retro gaming. Takai repairs and rents retro games. Joseph Redon sometimes visits this Alibaba cave of sorts in search of games he can't find anywhere else. 大体ここに何枚ぐらいありますか？そうですね。一つの棚にこの大きさで100枚ですから、はい、大体3000枚くらいの、はい、基板が用意できていると思います。3000枚は動く状態。はい。動いてなおかつインストラクションカードを揃えてすぐ出せるような状態になっております。テーブル筐体すごい綺麗な状態ですね。ありがとうございます。これが私の好きなゲームなんですが、はい、これはもう完璧に遊べる状態ですよね。はい、いいですか？はい、どうぞどうぞ。ここがスイッチになります。入りませんか？Ça fait partie des premiers jeux créés en vecteur au Japon. Ça, c'est un jeu Sega. On a l'habitude de voir des pixels sur les écrans. Là, c'est des jeux qui sont faits entièrement en vecteur. 70年代の基板って中からサビっていうかもう劣化しちゃってこういうのが出てきますよね。そうですね。だからだんだん壊れていきますから、だから70年代の基板もすでに結構劣化が進んでいて、その中もすでに、動かないのがありますし。To help preserve the games, Takai often entrusts them to the Game Preservation Society. This time, Redon will be taking away The Tower, an arcade game from 1981. では、タワー。入ってますね。C'est un jeu qui est très recherché par ceux qui l'ont connu, qui voudraient à tout prix y rejouer. Quand il va réapparaître dans les salles d'arcade, je pense que ça va faire des heureux.はい、持ってきました。幻の、ザ・タワーの大火星で、大火星だともう遊べないし、このまま何もできないので、まず一旦保存して、変換する必要がありますよね。ちょっとギリアウトなんだけど、この部分は大丈夫なので、とりあえずもうフィルターかけたりボリューム調整したり、下手してもう目で予想して綺麗なところからコピペしたりとか。L'idée de la préservation, c'est bon, déjà conserver le produit, le jeu en lui-même. C'est aussi pouvoir en conserver une trace numérique, même si le jeu devait disparaître. Puisque de toute façon, il va arriver un moment où la cassette, la disquette ou le reste ne fonctionnera pas. Joseph Redon has been passionate about Japanese video games since his youth in the French Alps. En France, surtout dans les années 80, il n'y avait pas un village sans église, sans café, et donc il n'y avait pas un village
sans jeux vidéo. À 80%, les jeux qu'on avait en France étaient japonais. When he moved to Tokyo in 2000, the French native was shocked to find that retro games were left to languish within an inclusive community. Although video games were a big part of cool Japan, they were considered a subculture. So, with Fukuda, he founded the Game Preservation Society. Its members are not only system engineers, but also salarymen, librarians and doctors, many of whom are retro game collectors. These anonymous repairmen restore the old rusty devices and their magnetic tapes. They also bring back to life machines like the Deco cassette system that allowed arcade owners to load multiple games into a game cabinet. 磁気テープのドライブの部品になります。で、今これが正しく動かないんで、壊れているところをちょっと調べているところです。まあ、あと弱いところはね、ここ。これはもう取れてるし、こっち、そう、こっちはもうあと1本だし、こう半分外れてるので、それを固定しなきゃいかんと。これはね、無理。保存活動を始めた頃にどんなシステムだったのかも全然わからなくて、見たことがなくて、もうすでに伝説というよりも都市伝説に近いものだったんですよね。Members of the Game Preservation Society reintroduced the games they repaired to the general public at amusement arcades and in such unusual places as at this supermarket in Niigata Prefecture. じゃあすいません。どうも。じゃあこれを今日持ってきたデコカセを、はいもう全部丸ごと持ってきましたんで。でその残しただけじゃダメで、やっぱり遊べるっていうのが、その本は読めないと博物館に飾ってあっても誰も読めないし意味がないですよね。じゃなくてせっかくゲームなのでもう一回遊べるように直したい。これちょっとバーニングアバー何年だったっけ、ちょっと待って、82年だったと思うんですけど。Here, another retro gaming organization called All Japan Cocktail Cabinets Fans has organized an event where children are invited to play games that are much older than they are. 避けんのジャンプしろ。そう間違えた。今の新しいゲームもいいんですけど、やっぱこういう昔のゲームが積み重なってきたものなんで、まあ、触れてみてもらいたいというのはありますね。やっぱり、まあ綺麗な画面もいいんですけど、こういうシンプルなのもゲームの一つのいいところだと思うんで、昔のゲームを。Je dirais les jeux d'aujourd'hui, quelque part, ils ont, je pense, besoin de puiser dans ce qui a été créé ces 40 dernières années
pour pouvoir non seulement évoluer, mais se renouveler aussi. Parce que c'est pas facile à chaque fois d'innover, de créer quelque chose de nouveau. Il y a un moment où on est en perte d'inspiration, et je pense que c'est ce qui arrive aujourd'hui dans l'industrie.これですね、久しぶりですね。30年ぶりぐらいかな。Jun Kitamura, alias QTQ, belongs to what is called the Scorer community, a group of hardcore video game players who challenge each other on the most difficult games of the 80s and the 90s, including The Tower. 危ない。30年前はだいたい小学生だか中学生ぐらいだったんですけれども、もう休みの日になると結構近くのゲームセンターにはとか、ゲームコーナーですね。昔はゲームセンターじゃなくて駄菓子屋にゲームコーナーっていうのがあったので、なんか友達なんかと一緒によくプレーをしてましたね。Au Japon, les scorellers, ils ont toujours été là, depuis Space Invader et peut-être même avant. Et c'est ça justement qui poussait les joueurs à l'époque vraiment d'aller au maximum des limites imposées par les jeux. Tout cet aspect social aussi est très très intéressant sur le jeu d'arcade. As a tribute to the Scorers community and the golden age of video games, the Game Preservation Society wishes to record the gameplay of some of the best players. Takuya Fukuda, a technical geek and passionate hacker, invented a device that can do just that, a prototype gameplay recorder. ゲームプレイを保存したいと、上手い人のやつを保存したいっていうことなんで、これはすごいプロトタイプなんですけど作って、ゲーム基板と操作とか画面を出す部分との間に完全に入れるような形でプロトタイプを作る。普通はこのままストレートにつながってるんですけど、その間を全部こいつが管理するような感じでプロトタイプを、電源管理に操作の管理を全部こいつが管理するような感じで、作ってみて、でそれでログを取って再生するような感じができるように作りました。電源入れてみますね。結局遊び方が分かんないゲームが目の前にあっても多分面白くない。ほとんどの人間は面白くない。何が面白いのかが伝わらない。なので遊び方を残すっていうのは大事で、次の世代に残したいと思ってその開発をしてますね。Admettons qu'il n'y ait plus qu'une seule personne qui soit capable de jouer de cet instrument. Bon, vous allez l'enregistrer. On pourrait imaginer une technologie qui permette pas seulement d'enregistrer le son, mais aussi, je dirais, d'enregistrer la manière dont on appuie sur les touches, quel timing, quelle pression, ce qui nous permettrait en fait de rejouer la même chose en l'absence du musicien. In order to test his new tool on other platforms, Fukuda meets again with the members of the All Japan Cocktail Cabinets fans.
First, he connects his prototype gameplay recorder. Then, in replay mode, the game is supposed to run through exactly as it was played without the player touching any gear. 自分のプレーって癖ありますよね。見ると、あ、これ俺のプレーだなって思いますよね。でね、シューティングはね、やっぱいい。合うっていうのは、やっぱりシューティングはパターンゲーなんですよ。なるほど。うん。で、もうこの辺で死ぬんです。死んだよね。死んだよね。どこまでのを求めてるかにもよるけど、よいしょ、ほら行くぞ、うお、よいしょ、よいしょ、はい、じゃあ行きますよ、よいしょ。During their free time and with their own money, the members of the Game Preservation Society archive the games they've gathered. They are currently the only ones in Japan doing this tedious work. Not even the game makers themselves keep a record of their own games. 誰かが作ったり、国が、作ったりっていう、ルールで作ったりとかしていれば、こういうことしなくても済むんですけど、もう今はまだ何もないので誰かが作らなければならないと思ってます。それは博物館がやるべきだと思います。それでないと個人ではできません。それを維持するためには非常にお金がかかりますから、まずその方ができないと思います。お金が入ってくる道を考えないとゲームの方の保存もできません。だから公的な機関でやってくれるのが本当は一番いいと思います。Each game that enters the archive of the Game Preservation Society will escape falling into oblivion, such as Galactic Wars 1, a Nihon Falcom's PC game from 1982, inspired by the Star Trek TV series. But sometimes rescuing a game comes at a price. Redon personally acquired this game from a collector for approximately $4,000, 100 times more than its original price. Pour moi, il représente beaucoup. C'est un jeu que j'ai cherché plus de 15 ans. Pourquoi? Parce que c'est le premier jeu d'une compagnie que j'affectionne beaucoup. Et donc, c'est leur tout premier jeu. Il y a très peu d'exemplaires en circulation, bien évidemment, parce qu'en fait, ils étaient fabriqués sur place dans la boutique quand un client voulait l'acheter. Donc, c'est très artisanal. The organization dreams of creating a great archive of Japanese video games, a complete library comprising games from the 70s, 80s and 90s. So far, they've collected some 20,000 games out of an estimated 35,000 from that period, half of which are PC games, considered to be the most endangered. Nous, notre mission, en fait, c'est aussi, à travers la préservation, de réhabiliter un certain nombre d'œuvres qu'on considère comme importantes, mais aussi de laisser une archive accessible aux recherches futures pour que des journalistes, des écrivains, des chercheurs, des historiens puissent mettre à jour des
des œuvres importantes dans l'histoire, comme on en retrouve beaucoup dans la musique, dans la littérature. Donc c'est un travail aujourd'hui qui est immédiat, qui est important, qui est urgent, mais qui est aussi tourné vers l'avenir. Ça peut paraître prétentieux de comparer le jeu vidéo aux estampes japonaises, à ukiyo-e. Et je ne vais pas comparer les qualités artistiques de chacun. La comparaison, c'est surtout la manière dont ukiyo-e et les jeux vidéo se sont fait connaître en Occident et puis petit à petit ont disparu du Japon. ゲームと浮世絵が似てるっていうのは結局その当時浮世絵っていうのは今でいう雑誌とか、新聞とかのチラシ、あとファッション誌みたいなそういうような扱いを受けていてもう古くなったらどんどんいらなくなるものでただ紙なのでかなり質のいい紙を使われてたのもありましたんで海外に物を送ったりする時にクッションみたいな緩衝材として使って海外に物を送る。海外の方もその浮世絵をそういうふうに思って取っておいてくれたでそれが向こうではその芸術として評価されたんですけど日本はいらないものでどんどん捨ててで後になって海外の方は芸術として浮世絵を取っておいてくれたのに気づいたら日本には全然もうどんどん捨てられちゃってなくなってで慌てているっていう状況が今の浮世絵で。Je pense que les Japonais ont une sensibilité différente et c'est tant mieux. Il y a des jeux que seuls les Japonais peuvent faire. Et pour moi, ça me paraît important qu'ils continuent d'en faire et qu'ils puissent se ressourcer avec leur histoire. Donc oui, c'est un capital et je considère que ce capital doit rester au Japon pour les Japonais et donc par ricochet aussi pour nous, puisque s'ils produisent des choses magnifiques, on en profitera.